A great and awesome Sunday to every Simbalay nga naga-Simbalay karon. Hallelujah. No, pwede ba nato na ilingiyon sa ato mga kauban, no? Ato mga kauban sa Simbalay. Of course, as we always do, give them a big smile, a joyous smile, no? If you truly believe that today is a great and awesome Sunday, dapat great and awesome pud ang imuhang ngisi. Sana ba nga malipayon gyud ang atmosphere? Right? Ayan. I can feel it in the atmosphere gyud. Hallelujah. No? So, I don't know with you, but I am so blessed to be born in this generation to witness what God is about to outpour at this time. Because I truly believe, I don't know kung utupod mo, no? I truly believe that in this generation, at this time, God is about to do something mas labaw pa sa unsay nahitabo atong Book of Acts. During the time of Paul and Peter and all the apostles, God is about to do something great and supernatural. And if you believe that, I want you to claim it and receive it. That Lord, today, this year is indeed my year of supernatural manifestation. No? So kung pwede ba, no, i-declare sana sa imong kauban o sa imong kaugalingon, of course, that this year is my year of supernatural manifestation. Hallelujah. To all, and of course, I believe to every Simbalay nga nakaroon, no, I believe that there is a very special person, a very important people in the room. No, to ang mga VIPs, no, to mga first timer and second timer, and if you are that person, no, kung makakita mo nga na ay VIPs in yung mga Simbalay karon, mga leaders, no, I want you to greet them. I want you to welcome them with a big hug and a big smile. No, ila-ilaha kung wala pa kailangan niya. No? And to all VIPs, to all mga first timer, no, if you've yet to join us in a life group, no, we encourage you to join the life group. And then you know that this is where we're gonna get to know who God is. This is where we grow spiritually as well. And of course, I know excited ng uban, no, excited na mag-praise and worship. So wherever you are, I just want you to stand up, no, and I just want to share this verse in the book of Deuteronomy, chapter 10, verses 17 to 18, and skip din nato sa 20 to 21. No? So wherever you are, I want you to declare this with me. No? Ingon sa din sa Deuteronomy, it says here, for the Lord your God. Pwede ba nimo inoy mo kaugalingon? For the Lord my God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes. He defends the cause of the fatherless and the widow, and loves the foreigner residing among you, giving them food and clothing. Fear the Lord your God and serve Him. Hold fast to Him and take your oaths in His name. He is the one you praise. He is your God, who performed for you those great and awesome wonders you saw with your own eyes. Hallelujah. No, if ikaw nagatuo ka na the God that you serve, the God that you believe in is great and awesome, I want you to tell to yourself, because my God is great and awesome, I am victorious. And I am going to praise His name and Him alone. So wherever you are, I want you to lift your hands to Jesus today as we welcome His mighty presence in the room. Father, oh God, we worship You. We adore You, oh God. We continue to glorify Your glorious name. God, we welcome Your mighty presence in the room, oh God. Lord, today we yield ourselves to You, oh Jesus. We allow You to do whatever You want to do, oh God. Break every limitation. Lord, break every reservation. And by the blood of Jesus, oh God, Lord,
Salamat. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Ngani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan kang pa sa sindugan. Diligyon O diligyon kabayran ang kaayo mo. O dili mahitungan ang kaanya mo. Ginoong Diyos labing kanghanan, labaw ka sa tanan. Angayan kang pa salamatan. O dawata ang among mga pagkain. Igo sa mahumod nga insenso, pagkailabad diha sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah! Salamat o Diyos! Magpasalamat kami kanimo. Inya siya. Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Niani kaning kalikutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasindugan. Pasimbalay, awitan siya. Diligyon kabayran ang kaayo mo. Dili mahituknan. Dili mahituknan ang kaanya mo. Ginoong Diyos labing kanghanan, labaw ka sa tanan. Angayan kang pa salamatan. O dawata, dawata ang among mga pagkain. Ingo sa mahumod nga insenso, pagkailabad diha sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka. Dawata ang among mga pagkain. Igo sa mahumod na insenso, pagkailabad, pagkailabad diha sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Oh, hallelujah! We praise your name. Salamat o Diyos. Salamat o Diyos. Oh, you are worthy of our praise. Hallelujah. We raise our hands up high to the heavens. Hallelujah. O kay buti mo, O Diyos. We surrender ourselves to you, Father, in the name of Jesus. Because of your blood, Jesus, we are able to worship you. Thank you. Hallelujah. Oh, salamat o Diyos. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang.
patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, pagtuwa siya nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, dakila ka. O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat ikati, tagumpay man ay naroon, daluyan man ang asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, oh Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian
sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatanghas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Oh, isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Oh, Jesus, salamat o Diyos. Oh, salamat o Diyos. Salamat o Diyos. Ang kadakilaan mo, Jesus. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Psalms 113 verse 5, it says here, who can be compared with the Lord our God, who is enthroned on high? He stoops to look down on heaven and on earth. He lifts up the poor from the dust and the needy from the garbage dump. Woo! He set among the princes, even the princes of his own people. He gives childless woman a family, making her a happy mother. Praise the Lord. No? As we worship, lami kay kanta na, Lord, ikaw talaga ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. And while worshiping, God reminded me about this verse, na kung tinuod yun nga, nagtuo ka nga wala ko'y katulad sa imong kinabuhi, walay makapugong sa imong pagsimba sa ako. The reason in 113 nga gibasa to ganina, kaya niya muhimo og mo lift up sa dili angay ma-lift up. He can make things possible to what seems impossible. That's the God that we serve. That's the God that we worship. That's why karon diya sa imong simbalay, just worship Him as you sing that song nga, Lord, ikaw ang tunay na Diyos. Yes, Lord. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Indeed, Lord, walay kaparian nimo. Sa kadaghan o sa kadagko na imong gibuhat sa among kinabuhi, Lord, dili ka maikakumpara sa bisan kinsa. That's why, Lord, the least that we can do this morning sa among mga simbalay, yet the best that we have, is musimba sa imuha with all our strength, with all our hearts, with all our soul, and with all our mind. Because, Lord, we believe that you are the God that saves. We believe that you are the God that forgives. We believe that you are the God that connects us, Lord God, diya sa imuha. And Lord God, you connect us for the purpose nga ikaw yun mahimaya sa among kinabuhi. And God, salamat kayo Ginoo. Because, Lord God, ang mga kagahapon nga milagro nga imong gibuhat is just a reference for us to believe that you can do even more today and forever and ever and ever, oh God. That's why, Lord, salamat kayo. Kaya ikaw nga nasa simbalay karon, pasalamati si Lord with your own language. Maybe you can get somebody there sa imong simbalay, a partner, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Give thanks to the Lord for what He has done sa inyong kinabuhi. Lord, just remember kung unsa kadako ang gibuhat sa Lord sa inyong kinabuhi. Hallelujah, Lord, salamat kayo sa tanan imong gibuhat sa imong kinabuhi, O Diyos. Thank you for bringing us in this place together in fellowship with you, in fellowship with our brothers and our sisters. God, we believe that you are the one Ginoo nga nay katuyuan sa imong kinabuhi. And Lord God, you allowed us to come near your tents, O Lord God, because you want us to be filled by your presence. And we believe, O Lord, nga God, ikaw nga nagsugod og maayong butang sa mong kinabuhi is faithful to put them into completion. That's why, Lord, karon nga day sa mong simbalay, malipay ka para kanimo ang tanan, O Dios. Na ay mga nagsacrifice sa ilang mga activities today just to worship you. Lord, wala ni mo na gikalimtan. Indeed, O Lord God, naa na kay mga diversions of blessings and favor to those who sacrifice their time for you alone, O Lord. Salamat, Ginoong Hesus. We apply your blood to everyone nga nagapaminaw karon sa matag simbalay. No weapon formed by the enemy against us shall prosper, but we will live in full protection of your presence. In the name of Jesus, Holy Spirit, we recognize you, Lord, this morning. You are the greatest minister, the teacher, the one that comforts, the one that counsels. Have your way today. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan na to si Lord. No? Kabunga na sa simbalay, pagtimbaya mo diha, say hi, hello, lamanuhay, kumustahan. Hallelujah. No? So it's a privilege again to be here nga masuguan sa atuhang senior pastor. Thank you so much sa life ni Pastor Ayan and Pastor Ching for discipling me, kami ni Mrs. and even my whole family. I've been with Pastor Ayan since 2007. Sa Nazareno pa mi.
I was just kanang fresh graduate sa high school nga naka-join sa iyahang life group. And then, as time goes by, giubanan ko niya sa encounter. O siguro kamo nga mga nasa Simbalay, sa mga open cell pa, giignan na mo sa inyong mga leaders nga nag-invite karon nga nay coming encounter this April. No? So be excited because ako mismo produkto ko ana. When I got connected sa Ginoo through the life of our senior pastor, Pastor Ayan and Pastor Ching, ilahaging gigol nga ako makaadto sa encounter. And the time nga nakaadto ko sa encounter, dili pa ganing kayo ko convinced, no? Dili pa kayo ko inana ka excited tungod kay una wala ko'y pangbayad. Kaya ang bayad sa encounter sa una, I think that was 500 siguro to. Oh. Na estudyante ra na pilaray allowance. So digid paigo na summer pa gyud so wagi kwarta. Pero nag-andam kog sanina. Nag-andam kog sanina. Pero wala ko'y kwarta. Wala sa ko nilakaw kay kabalo ko nga wala ko'y pangbayad. So ang sugod ko no sa encounter alas 5 na alas 2 na lang naragyapon ko sa balay andam ako sanina and suddenly si Pastor Ayan niabot gikarga ko niya sa iyahang motor o gipaadto ko niya sa MBC. And there nag-start ang ako ang experience sa Lord nga na-change akong perspective about sa Lord kasi I grew up sa usa ka religious family. And of course, nagasimba po Domingo. Every first Friday, every Miyerkules, nagaampo po, no? Pero lahi lang nga pamaagi that dili lang sa biblical nga pamaagi. Kaya lang the time nga naka-encounter ko sa Lord, akong pananaw na usab, ang akohang direction sa life na usab, because that's the goal why you need to encounter the Lord. Tungod kay naay naa sa imo haga dapat ma-unleash og si Lord lang ang maka-pa-unleash ni ana. Naay naa sa imuha nga kinahanglan ma-settle atubangan sa Ginoo. 'Di ba? Kaya kung ikaw naadya sa inyong simbalay, pwede nimo pasalamatan imong leader kana nag-invite sa imuha. Kay wala kanya gidala sa asa pangakalukuhan karon Domingo, 'di ba? Ang uban gi-invite nga makagiila-ila ni Kristo pero lahi nga Kristo ang ilang nakit-an dito sa sabungan. Pero ikaw si Kristo nga Hesus ang imong gikita karon. Amen ba? So karon nga morning mga igsoon, gisugo ko ni Pastor Ayan to prepare sa message and I believe nga the Lord will use me to deliver His word karon nga day. No? So we can open our Bible in the book of John chapter 5. No? Mag-start sa verse 1. Ingon siya dire. Afterward, in NLT version, Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holidays. Inside the city, near the sheep gate, was the pool of Bethesda, with 5 covered porches. Crowd of sick people, blind and lame or paralyzed, lay on the porches. One of the men lying there had been sick for 38 years. Grabe. When Jesus saw him and knew he had been ill for a very long time, he asked him, "Would you like to get well?" The sick man replied, "I can't, sir." Dili nako kaya, sir. "For I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me." Every time, every year sa pool of Bethesda, na ay gitawag nga angelic nga visitation. That's why, on that specific event of the year, tanan nga mga masakiton og nay issues sa ilahang lawas moadto gyud just to experience the miracle sa Ginoo through the visitation of the angel nga mo'y magkutaw sa spring or sa pool and pagbugwak ana. Ang tanan siguro nga maigo sa tubig
na ay kaayuhan sa ilahang mga disease. No? So, while I was reading this one, nakaigo, Lord, unsay imong mensahe para sa ako personally, that I can relate to my brothers and sisters sa Simbalay, sa cell, o sa tana, sa maminaw ani nga mensahe. And just simple reminder sa Lord, na kung naaman siguro ko i-title ani mao gyud ni siya, I will not miss my opportunity. Ignan na imong tapad sa Simbalay, I will not miss my opportunity. Igna po siya, ikaw pod, ayaw i-miss imong opportunity. Because as I was observing, since January, and labi na karon sa mga recent weeks nga atohang gipangagian, ang mga mensahe gid nga ginapa-deliver ni Lord through Pastor Ayan is really more on the power of His presence, the power of His word, nga naagyoy salig saad gikan sa Ginoo nga iyang i-fulfill sa atohang life. Only lang that we need to do something to fulfill them and to manifest in that promise. So since sige kog paminaw Sabado, Domingo, Simbalay, last week dito ko sa Pangantukan, nagbisita ko sa atohang mga leaders dito. And the message is really about the power of the word. And you know what? The word in the Bible is not just a word written in a book, but it is a word that comes from the mouth of God. It is the Spirit of the Lord. Kaya, ang Bible, ang word nga atong giilang nga pulong sa Ginoo, it is a book of the covenant that when you do what it says, you will reap the benefits and the promises nga naa diha sa iyahang pulong. That's the reason nga amgo ko nga karon panahon na God is showing us lots of opportunities through His word. E may kong opportunity, panahon mo na ni, muna na siya. Igna na imong tapad, mga panahon na ni mo ni. Diba? Unsa may imong gipaabot, panahon mo na ni. Diba? Dili man ni aksidente nga ang atong gitim sa karon nga tuig is the year of supernatural manifestation. Because dili ta gusto nga karon nga year mag-end nga walay mag-manifest sa imuhang life. Amen? Di ko musugot. Ako personally, di ko musugot. There was a time, nag-istorya mi ni Mrs. Muraming naglalis, pero wami naglalis sa sudsakenan. At taasong tingog, di ko musugot. Nga way mahitabo sa atong kinabuhi karon nga tuig. Di ko musugot. Nga sa network way mahitabo. Binirahay kita ni karon. Mga disciple, stretch ang dapat ma-stretch. Di ko musugot nga way mahitabo sa finances. Di ko musugot nga way mahitabo sa business. Di ko musugot nga way mahitabo. Nga naman, this year has been declared and vindicated that this is going to be the year of supernatural manifestation. That's why while reading this one, nakaiwi ko, Lord, lisod ang kahimtang sa layman. Nga naman, sa napansin ako sa gibasa na to gaganina, the layman was sitting in the gate near the pool of Bethesda. Ang pangutana unsay naa sa Bethesda, miracle, opportunity to be healed. Unsay naa sa Bethesda, opportunity nga ma-restore siya. Ang issue sa layman, 38 years na siya gibati. But wala gid na experience for 38 years nga igo siya sa milagro sa pool of Bethesda. Nag-showdown si Lord o grabe nga miracle for 38 years walay nahitabo. Kasi usa sa napansin nako, when we go back to verse 6, ingon si Jesus, di ba, when Jesus saw him and knew he had been ill for a very long time, he asked him, would you like to get well? Dugay na lagi ka na imong kahimtang, okay ra ka? Gusto ka maulian yun? Siguro gasimba po ding tawhana kinama, siguro fellowship dito, di ba? Okay ra ka gasimba, pero maragway na hitabo nimo. Okay ra ka? Ina doon na imong tapad, okay ra ka?
Mali na yung kapangutana. Sorry. Gusto ka ma-okay? Di ba? Would you like to get well? Di rin ang problema ang tubag niya. Verse 7. I can't. Grabe naman to. Kaya yung ko, naana diha ang milagro, naana ang opportunity to be healed, pero ang tubag niya, I can't. Kaya nakita na ko, usas sa mga dakong problema, nga nung dili ka ma-okay sa imong kahimtang, o di mo mapuyan ang opportunity, it's simply because nagtuo ka nga, I can do it alone. But in reality, you can't. Because naay mga panahon nga only the Lord can give it, not by your own effort, not by your own strength. Kaya nga ang word sa Lord niingon, not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. And that pool of Bethesda nga event is not the strength of a man nga effectivity, but the strength of God nga iyang ipaabot dito, ikutaw dito para ang maigo mag-involve na ay kahimuan nga milagro sa ilang kinabuhi. That's the first issue nga akong nakita. Another thing is kanigong gitawag nga he get used to the life nga iyahang gipuy-an. Siguro pagka-paralyze siguro niya, di ba? I don't know pila iya edad ani, pero wala man sad siya nag-ingon nga lame since birth. So sa ato pa, there was a situation sa iyang life nga siguro na-paralyze siya kalit and then gibutang na lang sa dito. Siguro first day nga gibutang sa dito, dili pa sa komportable. Reklamo sa kapuya, init kayo, di ko ganahan dire. But second day, reklamo gyapon siya, naabtag isa ka tuig, sige reklamo. Year 1, reklamo. Year 2, nagsugod na siya ka-okay. Year 3, up to year 38, komportable na sa siyang kinabuhi. Kasi, naanad naman siya. Kaya usa sa mga problema nga nasabtan ako, the reason why you will not be able to experience your opportunity, it's simply because naanad na ka sa kahimtang nimo karon. Igdaw na imong tapad, ayaw ka anad. Ayaw ka kontinto. Kaya pagpangutanon nimo sila, kumusta man ka? Maura gyapon, unsaon taman, sinikmahan sa palad. Unsaon taman, diri ra magyud tataman. Dili uy. You can do better than that. Di ba? Dili porket naa ka nga kahimtang, diha ra kataman. That's the number one problem, but later ato na siya i-tackle later. Third thing nga kung nakita nga problem, why ang layman wala naka-experience og miracle. And it can be us, maybe ikaw, nahimo kang lame to some aspect in your life. In NIV nga version, ingon siya nahimong invalid. Grabe nga word, invalid. Di ba? Another reason nga napansin nako why he became kanang nagstay siya invalid, it's because he depend too much on others. I have no one to help me into the pool. Question number 1 para sa kuani, kinsay nagdala nimo diha kada buntag? Di ba? Nganong nag-abot ka diya, naagyud kay nitabang nimo. Wa lang ka ni adto dito. Kasi basin day nilakaw ra po tong nagbutang sa iya dito. Di ba? Basin nilakaw ra po diya ra ka, wa na day kimutabang nimo. Kaya lang imposible ba sa kaayog wala na lang gigay ni hangyoan ang adlaw. Nga ilahos na lang ko dito. Bahalag magsayo ta sa kadlawon. Ang importante makauna ko. Di ba? Pero sometimes when we depend on others too much, munang dako nga problema. Kasi dili na lang ta ka-move kung wala ang tabang sa uban. Di ba? You forget nga pag naa kay challenge, you still have yourself. Og labaw sa tanan, God is always present and He is more effective than others. Limited ang imuhang pangunahuna. Nabasi ang imong pag-abante sa tabang sa uban.
Dili ka ka-produce kung wala ang push sa uban. Dili ka mo abanti kung dili ka dasigon kanunay. Sige na lang kag talo-taloan, parang mo abanti. Kaya lagi ni mo na. Kaya ni mo na. Pilay na di mo, 38 na ka, kaya ni mo na. Grabe. Dapat mo maabot ta sa level of maturity that we can stand on our own without the help of somebody. Oh. Dapat mo abot ta sa level that when we fight the fight of life, we will not be fighting with our allies, but we will fight it alone. Like David, he fought Goliath alone. He fought the bears and the lions alone. There was lots of time na nakig-away si David kauban sa iyang mga armies, but he fought the angel of death alone. Because there are battles in life that you should fight it alone. Because only when you fight alone, ma-experience nimo ang company ni Lord sa imuha, proving that you are really not alone. Usahay manggod, gusto tang nakay kauban. Usahay manggod, ay bibo mangyud kayo na ba? Bibo mangyud kayo na kanang perminti tanay kauban. Bibo kayo na. Pero it won't help at all times. Amen? No? Dili ta gusto, dili ta dapat mong sugot nga perminti lang ta aswaton. Sige na igsuon, abanti, kaya ni mo na. Huy, pagmata na, di ba? Pag-devotional na. Uy, simba ta ugma. Uy, mag-cell group ba ta ha? Pila na galing katuig, sabay-sabay na to. 11 years na, my goodness. 11 katuig, ginadasig pa. Lord, sorry, di ba? Grabe yun, no? Kaya gignan ako mga disciple. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo natin gitawag nga contestability period. 3 to 5 years, I will say that. Gikan sa year 1 sa atong pagsabay, it is really more on honeymoon stage as a disciple leader nga relationship. Maluya ka, kaya mo yan kapatid. Let's fight it together in the Spirit. Come on, let's pray. Year 2, stoy. Kaya lagi ni mo na. Year 3, naunsa naman ka nahitabo na po nabalik sa imo. Abanti. Year 4, oh, nahitabo na sa lagis na imo na. Wala pa mo nag-usap. Year 5, padayo na. Kung gusto ka. But, usa sa na-learn ako during the contestability period, the strength of the relationship is being tested. The strength of commitment is being tested. And as I observe sa ministry, only those who stay in good times and bad has the opportunity to stay long and nga ma-build up yun sila. And only this nga mga klase sa quality sa mga disciple nga pag mabuy-an nimo, they can work alone. Nga naman, during the time nga gina-test, gina-build up sila for 3 to 5 years. Na-build ang culture, na-build ang submission, na-build ang obedience. And then, pag i-send out sila sa field, ipatrabaho sila, they can work without somebody because na-build sila sa facts and sa faith nga si Lord ang ilang kauban pag motrabaho sila. This is the reason na nakayon ko. Okay raman siguro nga nay magsigig uban-uban nimo mosalig ka nga nimo arsa. Pero 38 years murag lisod na gid na. Di ba? Kaya ato ng sulbaron. Amen ba? Di ba? Og ikaupat gyud is kaning gitawag nga discouragement and excuses. Nganong dili ka experience og manifestation sa opportunity, it's simply because of discouragement and excuses. Tanawagan ni ingigo niya, "Sir, I can't. I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in," grabe no, trying hard kayo. "Someone else goes down ahead of me." Kaya nakaingoy ko nga diskurahin ning tawhana. Nga naman, nagsulay pa lang siya, nakita niya na nag-una, nadiskurahin na. Pwede naman ito sa mohangyo, sabay ko be. Paralyzed ba ako? Sabay na lang ko. Uban na lang ko. Pwede. But, excuses talaga eh. Ignan na mong tapad, ayun na, sige, excuse. Diba? Kabalo ka, excuses
are the easiest strategy and decision to those who are lazy. Excuses are the only ways of those who lack vision. Excuse is the only solution to those who has no hope and no plans for progress. Excuse is very dangerous. Tayo sa Proverbs, sa gingon niya. Ang tapulan, pag suguon mo na, pinakaunang rason, moingong ginasya, di ko, kay nailayon sa gawas, pag mo gawas ko, tukbon yun ko. Usa sa karakter sa taong tapulan, kabalo mo articulate og pinakalisod nga rason para dili siya makapamuhat unsay dapat niyang buhaton. There's a lion outside. I'll be killed in the public square. Grabe. Imagine ha, wag gid siya nagbutang sa iyong utok. Public square, kadaghan sa tao diya, imposible way mo tabang nimog tinuod nga nay leon. Naal lang yung kay rason para ipatibabaw imong katapulan. Tanawa ra na imong tapad ya simbalaybi, okay ra ba na siya? Igna siya, kugihan man ka ba? Di ba? Kaya, you know, another thing na nakita gid nako is that sometimes we used to look on others as a reference nga dili ta mo padayon. Maybe you have that kind of competition mindset. Be careful with having that kind of mindset. I read the book ng Understanding Your Whys. Ngano? Maybe you can search that in Google, Amazon, napunta sa Lazada. The reason why daghan dili makatribe sa ilahang nakita sa unahan, because wala sila nag-function according sa reason nganong ilan ang ginabuhat. Some are doing things because of awat-awat lang. Some are doing things because of muni ang trend. Akusan. Ayos ni. Akusan. But when tough time comes, diyan ang problema. Because sila nga nagsabay-sabay lang nga walay nakita. Sila gid ang kasagara mo give up. But those who know the reason why they exist and why they do things are those who really thrive and excel in that area sa ilang mga ginabuhat. Like this layman, tanaw nimo sa iyaha. Insya nga, kung mo try manggugog ato dito, maunhan na manggo, dili na lang. Usa sa ginaingan ako mga disciple, usa sa pinakadelikado nimo nga ibutang sa imong utok, ka na makikumpit ka sa uban. Sugod gani kag kumpit sa uban, talong-talo ka na. Ngano man, you will end your life proving that you are better than them. The goal in life is not to prove that you're better than them. The goal in life is to produce for yourself and for your purpose. The goal in life, kung unsay may craft nga imong ginabuhat, any aspect, business, work, ministry, the goal is the fulfillment of the purpose, not to prove that you're better than them. Huwag ka nang magmagaling, kasi magaling ka na. Just function according to your craft. Just function according to your anointing. Just function according to your job description. Ayaw na pag-improve so ba dahay mas maayo ko nimo, mas productive ko ani nga bahin, ikaw dili mas maayo ko. No. Lahi og function ang kamot og lahi og function ang tiil. Tama? Bisan pag unsa ka healthy kusgan imong kamot pero pungkol na imong tiil, tan-aw tag makadagan kag naisunog. Di ba? Bisan pag unsa ka kusgan sa imong tiil, pag pungkol ka, tan-aw tag makasungit magkagkutsara. We are unique. No? You may be lame in that specific part, sa specific aspect sa imong life, but that doesn't mean that you are lame at all. You may be unproductive, or you may be kanang gitawag nga productive sa ani nga area sa life, but you don't know that somebody around you is already producing beyond sa imong production sa imuhang mga different ka klase sa imuhang area. That's why focus on yourself, focus on your craft, focus sa imuhang purpose nga ma-experience nimo unsay dapat nimo ma-experience. It's good to be inspired by others. Ako ganahan ko na mutan-aw ko sa uban ka-inspiring ko sa ilabay, one day may nana ginapon sila. One day.
Kung unsay naabtan nila ako pod. Before, na ako'y sa sales pa ko sa una, sa real estate, ganyan ako. Usa sa ko mga manager, pangutahan ako niya, unsay imong motto sa imong pagpamaligya, sa imong pagka-sales. Akong gitubag, muna kong motto, I will work hard until my idols becomes my rivals. Kapayason. Kaya karon, motivated ko ato. That's why binta ng binta, biyahe dito, mo close yung sale. Ayala, Ital, Pinas, mo close yung sale nga naman. I prove it. Na-promote sa gidbiya ko, nakago biya ko higher position as a manager. Kaya lang, kapoy. Kaya karon di na ko ganahan ato. I will not work for rivalry, but I will work for purpose. Kay daghan kog ma-miss nga opportunity o progress sa panahon nga mo work ko sa akong purpose kaysa rivalry. Di ba? Kaya whatever happens, remember the purpose why you work. Remember the purpose why you stay in the gate in the pool of Bethesda. It is to experience the miracle, not for others nga imuhang makakumpetensya. Kaya karon unsaon man nato nga di gyud nato ma-miss ang mga opportunity, di ba? So nakita nato ganina that the layman in the pool of Bethesda muna yang iyahang nahitabo. But I'm not saying nga daot nagigaayo ni si layman ha. I am just mixing the modern attitude this time in the area sa atong corporate and personal development. But naapoy twist nga akong nakita ani nga akong i-discuss taon-taon. The first thing that we need to do para sa ako ani nga akong i-share sa inyo that we can experience and manifest the opportunity. Number 1, do not stay long in your circumstances. Ayaw padugaya ang imong kahimtang. Na may mga kahimtang moabot sa imong kinabuhi nga unexpected. Na ay mga kahimtang nga wala nimo giplano nga niabot gyud. Wala nimo giplano ang ilahang pag-abot, pero maplano nimo ang longevity sa imong pagstay ana nga kahimtang. Amen? Diba? Kaya it is your choice to stay and linger or live and be on your journey for the next level. Diba? Kaya unsay giingon sa Proverbs chapter 9 verse 6. Ganina, nasanay yung layman. Huwag kang masanay. Ignanay mo tapat, ayaw yun kaanad. Kaya sa Proverbs chapter 9 verse 6, live your simple ways and you will live. Diba? Ignanay mong tapad, huwag ka nang magpasimple-simple lang. Biyai ang simpleng buhay. Kung wala pa lang si Lord nag-design sa atua to live an extravagant, abundant life, wala na unta siya namatay o nagbayad para sa atua. Diba? In fact, the Bible says that He became poor so that we will be made rich. In all aspect, you will be made rich. You will have the abundance in all aspect. Why live a simple life when God designed you to live a great life? Amen? Diba? Usay man God, malimited ang atuhang pagtuan nga truth. It's simply because we base it by the capacity of our pocket. We base it by the capacity of our knowledge. Kaya if may kulang sa knowledge mo, you learn. Kung kulang ang imong kahibalo, tuon, pangutana, unsaon para makatuon ka, para makabuhat ka na. Eskwela, kung kinahanglan ka mo eskwela. Di ba? Uso ba yan na karon, di ba? Discarte of diploma. Daghan, naging maayo mo tubag ana. Pero sa ako, importante ng duha. Ay nako dia, ay nako papili Mo yung kaso, dadili ko, ay sos ba na ka? Pag buigwag tama ka, sige na, tama na ka. May tama ka na. Importante diskarte, importante po diploma. Wala ko nakita nga, wala ko nakita nga ni
ni-excel sa ilahang craft nga ni wala ni agi og learnings. Asay magod kani magong word nga diploma ato magong pagsabotan ni kanara magong 4 years nga school. But you can ako bag-ulang ko naka-receive og diploma gani. 15 days na to ana ko diploma. Ana na gud nagasimple, di ba? Ang importante nga ang imuhang pag-learn naa kay ma-apply para mas makadiskarte kag ayo. Di ba? Live your simple ways. Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 7. Morning time nga ang mga Israelite gikan sa Egypt gipatabok na ni Lord sa Red Sea and nagstay sila sa Horeb. Unsay giingon sa Deuteronomy? The Lord our God said to us in Horeb, at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Ignan nimong tapat, taod-taod na ka na imong kahimtang. Taod-taod na ka na imong mga pagpanluod. Taod-taod na ka na imong mga pagmahay-mahay. Taod-taod na ka na imong katapulan. Taod-taod ka na imong pagkaway. Ikaw nalay sumpay. Unsay giingon sa 7, it is time for you to break camp and move on. Ingnan mo tapad, move on. Oh, move on. Break camp. May i-break ka para maka-move on. Ayaw pagsigi og dwell sa imong kasakit sa iya nga pwede man na ka move on. Tanawa ra lagi. Di ba? Move on. Hay nako. Usahay manggod kay namagod ko yung mga nanga experience for the past few days and weeks na ba nga kaya naman nila nga mas mo linger na lang. Kumusta man ka brother? Kumusta man ka? Muingon gitubag magagaw diri ra gid siguro ko taman bro. Grabihan nimo oy. Una-una nako na sige pag igna si Lord uli na lang ka. Mag-unsa man kas kalibutan og wala na kay maayong paignan. Gigdad ako sa wala makagidesign sa Ginoo na. Pila day ang kantidad sa imuhang challenge? Worth ba na sa pagpakamatay ni Lord sa imo? Ang pagpakamatay ni Lord sa imo is an expression nga walay challenge nimo nga dili nihang matabangan para mo rise up kag balik. Tapos mo stay ka sa imong Horeb. Mo stay ka diha sa gate, mo stay lang ka diha sa imo ang sleeping mat. Like the lame man for 38 years, nagdugay-dugay, nga pwede man sa mamilagruhan, day gani. Kaya, gigdan ako sa, ayaw, desisyon eh. Move forward. Hinay-hinay tuod, pero kanunay man pod. Ang ato bagong gusto nga, gikan sa atong pagkalagpak, gusto nato nga mo shine ning kadiritsog balik. God is the God of order. He wants you to go on process. Kaya ingon guys si Lord, the steps of a righteous man is ordered by the Lord. Na the steps, so sa ato pa steps, may step 1, step 2, step 3, up to step 1,000 kung asa ka gusto nga step. Di ba? It is God that prepares our steps. Tapos ikaw gusto ka mo ambak diretso, gigdan ako sa even ang elevator na ay agian nga mga floors to reach the highest point. It means bisag unsaon nimong baliktad, walay shortcut aning kalibutana. Pag si Lord dalon kanya dito na proseso iyang ipaagi nimo. Kaya wag kang pasimple-simple lang. Do something, move on, break camps, for you have stayed long enough sa imuhang challenge. Hallelujah. Ignan mo tapat, ayaw po iing imuhang challenge. Ikaduha pa day. Change your belief system. Change your belief system. Resulta ka karon, kanang imong life karon, resulta na siya sa imong mga gipang tuuhan. Ang imong kinabuhi karon is the result of your faith. Ang imuhang life karon is the result of what you immersed yourself with in beliefs. Ang imuhang pangunahuna mag-define na nimo. Di ba? Kaya ang uban pag naay kahimtang
na mas na-focus sila sa kahimtang kaysa opportunity behind the kahimtang. Para sa ako, isa ra gyud ang akuhang illustration when it comes to opportunity. Mura lang nga siya og gift nga girap og ayo. Na ay brilyante sa sulod. Ibutang na lang natog na ay baga kayo diha nga kwintas girigalo sa imo, kaya lang giputos og insakto nga box. Pagtanaw niyo, agay na may mga scotch tape, kapuya sa daan niyo, mga hatag regalo mga gani, putuson pa yun. Kasamok, magining tawhanan niyo. Di ba, mura naglasada ba, excited kay ka. Order kag mystery item. Pag order ni mong mystery item, mysterious yun siya. Di ba, excited ka, pagtanaw ni mong, uy, grabe, nakarap og ayo, nakabubble wrap pag yun, imo gidang with all the effort, gisiun yun ni mo na. Expecting that na ay something valuable sa sulod. Kaya lang, yung belief system natin, gusto easy-easy. Kana giputos na, wanay klaro na. Hagu-haguon pa ta. Tanawa gani. Kung ang imong pananaw sa challenge sometimes, problema lang yun na mamiss ni mong opportunity sa likod na. Kaya sige, ingon sa Proverbs chapter 23 verse 7. As a man thinks in his heart, so is he. Di ba? Sa imong pangunahuna, ikaw yun na. Ang the way ka mangunahuna, ikaw yun na. For as he thinks in his heart, so is he. Di ba? Kaya, wag kang mag-isip ng mga ginagmay nga mga butang lang. Think big. Ignan mong tapat, think big. Instead nga magsigi kag yaw-yaw ana imong kahimtang paghuna-huna unsaon nimo masulbad na. Kay si Pastor Nonon dito sa Butuan igon siya, mag-excel lang ka kung naa kay problem solving skill. Kung kabalo ka mo sulbad og problema, naagid kay paingnan ng imong kinabuhi, na ay progress, na ay promotion kung kabalo ka mo sulbad og problema. That's the reason nganong sa mga kumpanya na ay ma-promote nga mahimong mga manager, wala na sila na-promote para lang nga motindog sa promotion, nga na matawag nga manager. Na-promote na sila to solve specific nga mga problems nga dili masulbad sa taga-ubos. Di ba? The reason nga nung naay gitawag nga promotion, it's simply because you are going to move for advancement of that organization. Ikaw ang gisaligan nga ma-promote diha. And sometimes, muna gapray tag promotion. Lord, i-promote ko sa aspect sa trabaho niya. Lord, i-promote ko. Lord, I want to be in this position. Pag abot dito, may problem. Ay, dako sa problema ani. Oy, pressured naman kaayo ni. Syempre mo nang problema nga imong gisudlan. Gusto nimo kampanya mag-adjust nimo? Di pwede. Lugar sweldohan lang ka for nothing. No. Kaya ang uban dili kahawid sa promotion. Kay they think of promotion as their self nga lang, para lang nga pang paukyab sa ilang kaugalingong dungog nga, huy, si kuano manager na. Manager pero walang nagawa. Papunta na sa demotion. Kaya when we aim for promotion, remember that it requires higher level of thinking. And remember, dili lang nato ni ma-apply sa trabaho, but even in your personal life, you need to elevate your thinking. Ignan mo tapad, elevate your thinking. Ayusin mo yung pag-iisip mo. Grabe, Tagalog na di ba? 1 Corinthians 2:16, ingon siya diri, you have the mind of Christ. Who has known the mind of the Lord, that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Unsa di pangunahuna ni Lord? Timidity. Kaya ingon gani si Paul, God has not given us the spirit of timidity, but power. Di ba? Even self-discipline, gihatag na sa Ginoo. Gidesign sa Lord para magunahon ang ginagko. That's why, when you think of opportunity, sometimes opportunity is not something that you need to wait. It is something that you should create. Usahay mo na, bantayan nato na, opportunity is not something nga kinahanglan nato hulaton. Nga unta mahitabo. No. Imo nang i-create.
Unsaon man ako, use your head. That's why si Adan ug si Eva gibutang sila sa garden. Giingon ba sa Bible nga si Adan na lamisa? Wala. Naibangko, wala. Do you think wala gikapoy si Adan magsigig pungko sa bato? Wa gipamaulan iyang lubot kaadto? Siguro guna sa mululog kapoy naman lang magipamaulan naman guna bangko dia Lord. Tubag din si Lord tan-aw sa palibot dan. Pagtan uy, kahoy. Bangko niya. Uy, dako o. Lamisa. Diba? Utok ni Adan iyang gipalihok. Di kay unsang man yung pagtanaw sa kahoy. Unsay pagtanaw nimo ng kahoy? Layaon og dahon. Lahi ang nakita. Kaya pag once na usab imong unahon na imong way of thinking, you know, you will rise. Mas daghan opportunity imong maunahonaan kung mausab ang dagan sa imong utok. It is your mind that process everything. Tanawa ganing ni, when it comes to leadership, duha ra gid na kabuk ka mga mananap ang ma-example, lion and the eagle. Usa ang lion. Lion is not kaning gitawag nga the tallest in the jungle. Kinsa may tallest sa jungle? Giraffe. Lion is not the wisest in the jungle. Kinsa may wise sa jungle? Halas. Putang na lang nato. He is not even the largest by width and by dimension. It is the hippo, the heaviest. Who is the heaviest? The elephant. Kinsa man ang lion, dako ra na siya nga iring. But when the lions walks in the jungle, everyone in there respects the lion. Boss, may buntag dia boss. The question, what is in the lion nga nung ginarespetuhan siya? Unsay nasa iya? Belief system. Iyahang faith. That's why pag ang ilipante makakita og lion, muingon na, ma, nay lion. Unsay pananaw na, nay mutukob nato, mandagan tama. Dagan na silang tanan. Mga buffalo, mga sungayan, pwede mo sukol. Pero pag tanaw nila sa lion, mandagan na sila. Nga naman, they have been influenced by their belief system that they are the prey and not the predator. But pag abot sa lion, pag tanaw, nay hipo, na ay ilipante, kani mo'y paniod to. Ay glakaw di anak, kay fiesta ta ni ron. Utok. Ikaw kung makakita kag problema, ala problema na po. Pero ga pray, ang prayer ko so kay Lord, I pray for opportunity, Lord, I paka ang prayer. Pero pag abot sa challenge, sama ni Lord, oy balo ng lagad tanimo ani na may problema. Tanawa ra gid lagi ning tawhana lagi niyo. Even si Lord nakita niyang opportunity for the salvation of many with the cost of His Son. Challenge kayo to, yung anak ipanaog, Ginoo, ipanaog, patyon. But still, go through. Nga naman, that's the only way to reap the benefits ng mga tao maluwas balik sa iya. Utak. Inanin mong tapad, utok nimo. Think different. Amen? That's why ang lion, ingon siya, the only way to survive, aning kadako sa jungle, is to thrive. Para mo survive ta, we need to reign in life. Para mo survive ta, we need to rise up to a higher dimension nga kita ang mahimong busing, dili kita ang mahimong mga ulipon. Kapayason kayo. Hoy, di na kinapayas. Naana sa Bible, you are the head and not the tail. Pero kung nagtrabaho ka, tapos nakakasi yung kumpanya, ayaw po istorya, yung boss, I am the head and you are the tail. Unya, wala kitrabaho unya. Ayaw gyud gara-gara ha. Ayaw gyud gara-gara. Lahi ng aspect, dili na ina ang pasabot ana. Kani last, the greatest twist of the story. Kasi bunog na kayo ang layman, sige na ito ginabasol, tapulan ng layman. Di ba? Luoy na kasi layman ba?
Oh, discourage si layman, tapulan kayo siya wa sa gibuhat. No, the greatest twist of the story, kani siya. Number 4, for us to experience the opportunity, is stay in the atmosphere of God's move. Nganong greatest twist? Ganito yon. Si layman have been there for 38 years. Si layman have been there in the gate sa pool of Bethesda for 38 years. Nothing happened. But the greatest twist is this. Di ba kaha plano gyapon to sa Ginoo para ipakita sa Lord sa history sa Bible that He can perform miracle even without the pool of Bethesda? We called it the diversification of miracle. Okay, sometimes, our belief system nagtuot nga diha ragyud ang place of miracle. Diha ragyud ang maka-perform og wonders nga maayo ko. But di ba kaha, it is a message that God can perform miracle in some other ways. Because God is a mysterious God. That's the reason na ikaupat mo gid ni. Stay in the atmosphere of God's move. Nga naman, kay kung naglakaw-lakaw si layman aning orasa, di sila magkita ni Jesus. Di ba? Kung unsaon paglakaw nga paralyzed gani, sinihang niyo sa uban na lang ko sa ibo brad, di ba? Mamangyapon brad, 38 na katuig, way nahitabo, sabay na lang ko diya. Pwede to ba? Pero he stayed in Bethesda. Sige lang, hopeful pagyapon ko. Ay, pwede, di ba na ato'y Jesus katong muhimog milagro? Basta hindi mo anhito diri. Di ba? Usa sa mga attitude nga nakita nako sa layman, he learned how to wait. Grabe. Para sa ako, mo ni ang pinaka-ginadisqualifiyan sa tanan. Kay dili ka paabot sa ilhang turno. Di magkapaabot nang giambak sa mga mali nga opportunity. Mao na siguro ni, not all that glitters are gold. Ang uban, ana, sing-sing sa bubot lang na. Would you be like the layman who remained in spite of the fact nga walay mo adto niya sa Bethesda? Pero usa sa naang attitude sa layman is the ability to wait. Staying requires waiting. Waiting happens when there is authenticity of your vision. Na ay nakita ang layman nga makaayo magid ang pool of Bethesda. Makaayo magid nga pool pagbugwak, pagbisita sa anghel, maayo magid ko ani. Pero grabe na bagig kaayog, di ko maapil ani nga milagro. And he stayed, naapagyapon siya sa atmosphere. Kaya importante kayo sa mga igsoon, sa imo diya nga simbalay, stay kung unsay imong gisugdan nga atmosphere sa Ginoo. Because the benefits, you will be noticed by Jesus. Kaya when the layman was there, Jesus saw him. And wala lang na saw him, but he knew that he was ill. When you stay, ma-recognize ka ni Lord o makabalo si Lord sa imong kahimtang. And the time nga man-notice ka sa Lord, mugid di siya. Pag naa ka sa atmosphere, you will easily receive direct instruction para sa iya. Kaya unsay giingon ni Jesus, would you like to get well? Yes, Lord. I can't, sir. Naghatag siya reason, but of course, si Lord is the God of miracle yun eh. Na-diversification ng gibuhat. Okay. Your reasons are valid. Stand up, pick up your mat, and walk. When you stay, when you learn how to wait, ma-experience nimo si Lord. Pangutana, unsa din ni ang wait? Di ba? Usa sa mga powerful nga word na ako last week yun, gisya na ako sa mga Habakkuk chapter 2 verse 2 to 4. Write down the revelation and make it plain on tablets so that the herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it lingers, wait for it. Kita natin nakita sa life.
Like the layman na siya nakita ng miracle nga pwede mahitabo siya nga nahitabo sa uman. Kita natay vision that this is going to happen in my life. 5 years, 10 years gikan karon. But it's a gigon, write the revelation. Does that mean write lang nga sulat-sulat? No. The reason nga ang sa atong constitution na sulat sa mga libro is for us to implement it. The reason nga na ay books nga gagahimo is for the readers to implement every principles of the book. And same, God has the vision for humanity. It's isulat na para. Unsa giingon niya? Sa verse 2, unsa giingon tanawa? So that the herald may run with it. We will not just run aimlessly. Dili lang ta buhat sa atong gustong buhaton, sa atong nakitaan for nothing. But we will run with the standard of God's vision. And ingon siya, though it lingers, wait for it. Kani mo ning problema. Kasi daghan na ay vision, walay gibuhat because they just wait. But this wait is not wait nga wa kay buhaton, but this is the kind of waiting nga mura kag serbidora sa usa ka restaurant. Waiter. Diba, tanaw ni mo na sila mga waiter, walay gapuyo diha, gawas atong mga tapulan. Ang ilang ginahimuan na, while walay customer, mag-prepare na sila dito, hinluan nila na pag-ayo ang mga tables, mga plato, mga baso, mga kutsara, tinidor, so that when the right customer comes, they will serve with excellence. They will be able to serve. Nga limpyo ang ilang ginaserve. Kaya, when we wait, as we stay in the atmosphere of God, that doesn't mean nga wa tay buhaton, but we need to wait while doing something. It means it requires us to prepare things. Kung gusto ka nga maabtan nimo na, pag-prepare huna belief system. Pag huna unsaoy buhaton nimo para makuha nimo na sa unahan. Pwede ka magginagmay og steps pa ingon didto, magsugod sa ginagmay, or kung gusto kag dinagko, dili ka magsugod og ginagmay pero mabuhat kag concrete nga system para pagbuto adto dili ka maulawan dito sa unahan. Di ba? That's why when you learn how to wait, it requires you to do something. Katong gustong nay maabtan sa online, you go for training. Katong gustong na maabtan sa specific industry sa business, you study. You engage in academy, courses. You study, you observe how it works. Observe how other businessmen works on that thing. Observe, wait, prepare. So that, it will linger. Wait for it. It will certainly come and will not delay. The production depends on your preparation. The sustainability of your produce depends on your consistency in the preparation moment. That's why, mga igsoon, ayaw lang pagpakampanti-kampanti. Ayaw lang pasimple-simple. Do what you must do. Staying in the atmosphere does not mean nga wa na kay buhaton tungod kay naghulat na lang gid ka sa pamaagi sa Ginoo. You need to do something. The word of the Lord says, I will bless the works of your hands. Anaamang ko'y faith, indeed, naakay faith. And what the word of God says, faith without action is dead. Whatever you believe, nga dili di mo buhaton og action, wish ko lang yan. Wish mo lang. Ang ending ana, magsulat na lang na kag maalaala mo kaya. Di ba? Kaya this is my challenge sa inyo. This is my challenge. O diri na ko mag-end. Unsa may imong opportunity nga ginatinguha. Di ba? Unsa man ang imong gustong maabtan. Unsa may imong gustong mahitabo sa imuhang life. Kapatid, you don't have to wait for it. Do something. Ang layman, nag-wait siya, but still with full of hope, nga nagpakita gyapon siya sa atmosphere. You know what? The question is, unsao man ako pag-stay sa atmosphere sa Lord? Number one, make sure that you connect yourself to Jesus.
Kaya kung tanaw ni ang layman, the time nga na-connect siya kay Jesus, he received direct instructions from Jesus. Stand up. Bakod. Pick up your mat. Because when we connect ourselves to Jesus, imposible nga dili ka makahimo kung unsay gusto nimong buhaton. Pero, tanaw na to sa later verse dito sa layman. The time nga nailhan niya nga si Jesus din nag-perform sa miracle. Niduol siya. Unsay giingon ni Jesus? Go, sin no more. Or, something worse may happen to you. Usa sa ako ang mga pinakasaklap nga realization ani. Unproductivity is acquainted with mali nga mga standards sa imong pagpangalagan. Specifically sin that easily entangles. Kaya kapatid, connecting yourself to the Lord to experience your miracle. Number 1, aside sa imong i-connect, ikaduha gyud, settle yourself diya sa presensya sa Lord. Ikaw nga ginapanalanginan sa Ginoo, settle yourself sa Lord. Commit yourself to the Lord. Murag kaning layman, giignan sa Lord. Now you are well, okay na ka. Okay na ka. Pero stop sinning Stop sinning. Bantay ka. Something worse may happen. Diba? Stop sinning. So it requires commitment to stop sinning. Yes, Lord, I will do it. I will turn from it. Hindi na ako buhaton, Lord, as you say so. When God gives you instruction, you will be able to receive your miracle. Walay milagrong ma-experience ang layman without the instruction of Jesus to stand up, pick up your mat and walk. Di siya makalakaw kung walay Jesus siyang nailhan. Kaya ako challenge sa imo karon diya sa imuhang simbalay. First timer ka. Ayaw gawas diha nga dili nimo ma-experience si Jesus. Ayaw tindog diha, ayaw gawas anang balay nga di nimo madawat si Jesus. Ayaw. Kaya muna ako challenge sa imo karon. Karon nga morning, dawata si Jesus sa imong life. Gusto kag milagro? The greatest miracle that a man can have is not material blessing. The first and greatest miracle that a man can have is not material possession, but it's a relationship niya kay Jesus. Ang question unsaon man ako. Ang imong relasyon kay Jesus mag-lead sa imuha to the great opportunity nga ikaw maluwas. And it follows kung unsay mahitabo sa imuhang kinabuhi aning kalibutan. As what happens in heaven, it will also happen in your life. Munang prayer ni Jesus, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Because kaya ni Lord mag-bless sa imuha according sa iyang kakayanan nga mo-bless sa imo in the heavenly realms. Only you need to connect yourself to Jesus. Diba? Tanawa gani ang layman, go sin no more. Nganong acquainted ang sin sa imuhang progress, sa imong pagkaapekto sa imong progress. Tanaw nato ni Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. Yon. Pag naisala, naay kamatayon. Kamatayon sa imuhang purpose, kamatayon sa imuhang mga pangandoy, sa imuhang mga damgo, ug labaw sa tanan kamatayon sa imong espiritu. Pero the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Maibuhay kay Jesus. Naay kinabuhi kay Jesus. This is what happened to the layman. When he encountered Jesus, he experienced life. Nakabakod siya. Na-experience niya ang milagro nga nakita niya sa iyang palibot through the pool of Bethesda. Kaya lang iha directly from the one that makes miracles sa pool. Kaya sa imong ginabuhi karon, kung gusto kag kinabuhi, ma-order ang imuhang life, material blessings that will follow. Opportunities sa imong finances that will follow. But ang imong i-prioritize karon is sa imong personal nimo connection sa Lord. Ngano man, opportunity mo na ni.
Do not miss this opportunity to connect yourself to the Lord. Diba? It is only through the Lord Jesus that you will experience life. Kaya ingon siya didi sa Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya kata sa Ecclesia, we have this culture nga pag nga ginalid mo to really receive Christ in your heart as your Lord and Savior. Kaya karon nga morning igsoon, I want you just to close your eyes because I want to lead you in prayer so that you can connect yourself to Jesus. Don't miss this opportunity. And I want you ka iusa ang imong mga kamot as a gesture of surrender diya sa Lord. Nga, Lord, here's my life na ako. Lord, invalid ko for a very long time. Paralyzed ko sa some areas sa akong life. Or maybe physically. But Lord, na ako. Surrender na ako o kinabuhi. Nasabta na ako. Nga, Lord, tungod sa akong mga kapalpakan na layo ko sa imuha. Pero grasyoso gyapon ka. Kay pinaagi lang sa akong pagduol sa imo, dawaton ta ka sa akong kasing-kasing, ako mahimong mamaayo sa kinabuhi. Come on, I want you to lead. I want to lead you in prayer. And just repeat this prayer after me. So, igna siya, Ginoong Isus, salamat sa imong mensahe. Salamat sa oportunidad karong adlaw nga imong gihatag kanako. Ginoong Isus, surrender nako ang akong kinabuhi, ang akong kabubuton diha kanimo. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw sa akong kinabuhi, nga akong Dios ug manluluwas. Pasaylo ako sa tanan nakong mga sala nga nabuhat, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. O Ginoong Hesus, karong orasa, gituuhan ako nga ako imong gipasaylo. Ako imong gidawat. Imo nako ug ako na pug ka. Isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Sugod karon Ginoo, ako luwas ug may direction diha kanimo. Amen. Hallelujah. Come on, just raise your hands diya sa mga simbalay. Whatever it is kay imuhang ginatubang, imong gina-desire, remember that it is already in the hands of God. I don't know kung unsay kahimtang nimo karon, but maybe you are like this layman. Taod-taod na ka sa imong kahimtang yun. Nga, Lord, wa gid ko ilihok-lihok ani. Pero Lord, akong i-connect balik akong kinabuhi sa imuha. Ginoo, karon nga oras, karon nga adlaw gi Ginoo, Lord. Mao niya akong turning point sa akong kinabuhi. Nga ako mubalik og pangalagad sa imuha. Kay naalamang kanimo ang tanan kakatagbawan. Naalamang kanimo ang tanan Ginoo, Lord, nga akong gipangita nga klase sa kinabuhi. Salamat, Ginoo. Come on, as you raise your hands, I want you to pray to the Lord. Father, salamat kayo. Salamat, Ginoo, Lord, sa tanan nga niduol kanimo karon. I declare that they will not miss the opportunity to experience you. Lord, naamay mga klase-klase gitinguha na mo sa area sa imo among kinabuhi. But Lord God, we want to prioritize ourselves in your presence. In the name of Jesus, I speak life to everyone who believes in you. Lord, naamay mga nangaluya nga naminaw karon, I speak life to them. I speak revival in their hearts. I declare favor. I declare that they will be life. Nga ilang ma-experience karon nga morning. Hallelujah. Jesus, Ibraka Sakap Laredi Hada Masay Ebrushalahanda Niya Torabakitas
Hallelujah. And God, naaman diha sa simbalay karon, naaibalatian like this layman. I speak healing in the name of Jesus. I rebuke that spirit of infirmity. I rebuke that spirit of sickness in that life. I speak but normalize ang mga organs in the name of Jesus. Life in the name of Jesus. By the power of the blood from the back, I speak healing over that body in the name of Jesus, O Lord. Hallelujah. Shakarahati. Rapasalida barakati. Alay ko sa'yo, aking Ama, ay buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya na maipagkaloob. Mamaling hiyas, higinto sinuko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aming hinihiling. Ang tanging alay ko, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, lugintong sinuko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Yes, Lord. God, I declare your word na na-deliver karon ng morning, O God, will bring life sa mga naminaw o nag-receive ni ini Ginoo. Lord, we declare and we decree that in the name of Jesus, to this week is going to be the week of opportunity to those who prayed for it. Asa man nga area sa ilang kinabuhi, sa ilang career, sa ilang business, sa ilang finances. And Lord, labi na sa tanan sa ministry nga naga-desire nga magamit nimo, God, I declare it will come to pass. As your word says in Habakkuk chapter 2 verse 2, though it lingers, we will wait for it, because it will happen and will not delay. God, salamat. Gituuhan namo ang imuhang pulong, and we cover ourselves by the blood of Jesus. Walay usa ni ini nga makuha sa enemy, but it will penetrate in our hearts, and it will be rooted sa among kasing-kasing, O Dios. Og it will bring production in the name of Jesus. We love you, we honor you. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Amen. Praise God. Ingna imo ang tapad, stay in the presence of God. Amen. For our giving this morning, let's read from Luke 6 verse 38. It says, "Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." In our giving, God is telling us this morning that when we give, we will be the one to benefit. Amen? And when we benefit, it is the Lord who will be glorified. And karon na morning, no, when we speak about generosity, generosity is about giving with a grateful heart.
Amen ba? Ingnay mo ang tapat, giving with a grateful heart, knowing that it is God who will supply and meet all my needs. No? When we read in 2 Corinthians 9 verse 7, it's each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. I don't know what is the situation of your finances right now, but you know what? The principles of God in giving our tithes and offering is fixed. No? Naka-covenant ta sa Ginoo. And believe that if naka-covenant ka sa Ginoo, whatever situation sa kalibutan, nagkalisod man ang tibuok kalibutan, but kita nga mga anak sa Ginoo is ga-prosper. Ga-shine gyud din sa kalibutan. Amen? And believe that this morning, God will give miracles. God will give increase to your finances. Amen? And in your waiting, in your staying, just like sa giingon ganina no, sa message, in your staying, in your waiting, be faithful in your giving. Amen? No? In our experience, no, just a short testimony, during the time that when we are still in our financial challenge, we are still in the waiting period, in the staying period of being faithful to God, giving our best diya sa Ginoo, giving our best service diya sa Ginoo, faithfully following God, faithfully giving our best in the areas of finances. And you know what? Right now, God let us experience also ang prosperity and abundance. Amen? And this is not yet the complete package of promises of God. But right now, ginapa-experience hinay-hinay sa Ginoo ang pag-angat sa kinabuhi. Amen? Pag-angat ni Lord sa ato ang mga kinabuhi. Maybe ikaw, nag-desire ka nga magkasakyanan, believe that in your waiting, in your staying, and in being faithful diya sa Ginoo, God will give that promise nga ikaw makareceive sa sakyanan, no, makabalay ba ka, or any promise nga mong ginadesire diya sa Ginoo. No, right now, I challenge you to plant seed. No, plant seed for that promise of God. Amen. So let's pray this morning for our giving. Yes, oh God, Lord, we pray, oh God, Lord, right now, Lord, that you will be the one, Lord God, Lord, to open the heavens, Lord God, Lord, for each and everyone, Lord God, Lord, who will give their tithes and offering, oh God. I pray and declare, Lord God, Lord, that you will open, Lord God, opportunities, Lord God. Lord, you will pour out so much blessing, Lord God, to each and every one of us, oh God. Even, Lord, we pray, Lord God, Lord, for your divine protection. Lord, divine provision, oh God. Lord, for everyone, oh God. Even, Lord God, right now, Lord God, I pray, Lord God, Lord, that doors will be open, Lord God. Opportunities, Lord God, for the vision. Opportunities, Lord God, Lord, for finances, for breakthrough, Lord God, and even, Lord God, opportunities, Lord God, Lord, for the gospel, Lord God, Lord, to spread, Lord God, Lord, throughout this nation. Salamat, Lord, that in this giving, Lord God, many people will be saved. In this giving, Lord God, Lord, the ministry, Lord, ang imong trabaho mo expand pagyud Ginoo. Hallelujah. Salamat, Lord, that we are the instrument, Lord God, Lord, to expand your kingdom here on earth, oh God. We thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give.